اولیور کو چلنا نہیں آتا. میں اس کو سکھاؤں گی. پہلے مجھے ایک ترکیب سوچنی پڑے گی. پہلا، ایک بچے کو اچھے سے سونا چاہیے. اس کے بعد ایک بچے کو اچھے سے کھانا چاہیے. ابھی ہم کو جوتوں کی ضرورت ہے. اولیور چل سکتا ہے. ڈیانا اینڈ روما. دلچسپ. اولیور کا پیشہ کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا. نہیں, مجھے لگتا ہے یہ باورچی بنے گا. مجھے لگتا ہے یہ ایک آٹو میکینک بنے گا. اولیور مجھے آرا دے دو. اوکے. تھینک یو. شکریہ اولیور. نہیں, مجھے لگتا ہے ایک کلاکاری بنے گا. شاید یہ ایک پولیس والا بنے گا. نہیں. گلوکار. جب یہ بڑا ہو جائے گا تب یہ اپنا پیشہ خود چنے گا. سب تیار.
चलो चले पायरेट्स। क्या मैं भी खेल सकता हूँ? ओलिवर? नहीं, ये सिर्फ बड़े बच्चों के लिए है। अपू अपू। और ये ओह इतना मजा। ओलिवर माफ करो, बट ये पूल सिर्फ बच्चों के लिए है और तुम छोटे बच्चे हो। चलो चले। हुई। मुझे भी चाहिए। ओलिवर माफ करो, तुम बहुत छोटे हो। मुझे ओलिवर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी। मेरे पास एक तरकीब है, हम छोटे बेबी के लिए एक एक्वाम पार्क बना सकते हैं। हाँ। बहुत अच्छा। ये ओलिवर के लिए कितना अच्छा रहेगा। ओलिवर आ जाओ। Daddy? वो देखो, ओलिवर को क्या मिला है। ये ठीक। H हाँ A N K S थैंक्स, शुक्रिया। ڈیانا एंड रोमा। मेरी बारी। मुझे मालूम है क्या करना है। ओलिवर आ जाओ।
اولیور، مجھے معلوم ہے. زبردست. اگلا ڈرائنگ. اولیور نہیں. میرے پاس ایک ترکیب ہے. اس سے مدد ہو جائے گی. اور ایک کمبل. اولیور آ جاؤ آ جاؤ. اولیور یہ میرا ہے. تم کو میرے ساتھ کھیلنا ہے کیا؟ ہاں 1 منٹ. سب ختم. اولیور آجا میرے پاس. آجا. سو جا سو جا. نہیں. شاید یہ مدد کرے گا. کیا تم تیار ہو؟ ڈیانا اینڈ روما. اولیور مجھے پڑھائی کرنی ہے اور تمہیں بھی پڑھائی کرنی ہے. کیا تم تیار ہو؟ پہلے میں تم کو اشکائیں سکھاؤں گی. واو، یہ ایک کیوب ہے. اولیور اولیور من نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تم کو جمع کرنا ہے. چوکور. یہ گول. منحرف نما. مستطیل. مثلث. معین. بہت اچھا اولیور. اگلا سیکھ. رنگ. بینگنی، ہرا، گلابی. تم کو بالکل من نہیں ہے؟ شاید بڑے گیند. آجا. پیلا، نیلا، گلابی، ہرا، لال. ہمیں
हमें इनको सही जगह पर डालना पड़ेगा। बहुत अच्छा ओलिवर। अब हम सीखेंगे जानवरों के बारे में। हाथी, गेंडा, चीता। ठीक है। कोई रो रहा है। इनकी अम्मी अब्बू को ढूंढना चाहिए। शेर, जिराफा, पांडा, गेंडा, हाथी। अब अगला, ये वाला ओलिवर। इसको गाड़ी के साथ खेलना अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है। तुमको बड़ी गाड़ियाँ अच्छी लगती है। ओलिवर, क्या तुम तैयार हो? ये इसने सब कुछ सीखा। ڈیانا and روما। तुम बहुत बुरा नाचती हो। क्या? ठीक है, ललकर ना हो जाए। कोई बात नहीं। ओलिवर रो रहा है। मुझे मालूम है। ओलिवर, हाय। पियानो। ओह, मुझे मालूम है। तुमको पसंद है? ABCD 9. Oh.
اولیور کیوں رو رہا ہے؟ یہ چاہتا کہ ہم ناچے. नाच जिंदगी है, नाचो हमारे साथ. ڈیانا and روما. اولیور, تم کو اپنا خود کا کمرہ ضرورت ہے. مجھے معلوم ہے, آؤ میرے ساتھ. یہ کمرہ لڑکے کے لیے ٹھیک ہے. رکو, یہ تو میرا ہے. مجھے معلوم ہے اولیور کے لیے کون سا کمرہ دے. نہیں, یہ تو میرا کمرہ ہے. میرا بچہ, ہم کو پتہ ہے. اولیور, آ جاؤ. ارے نہیں, یہ پیرنٹس کا کمرہ ہے. او, مجھے پتا ہے. یہ اولیور کے لیے ٹھیک ہے. چلو, اولیور کا سارا سامان لے آئے. सोने की जगह तैयार है. खाने की जगह भी तैयार. खेलने की जगह किधर है? परेशान नहीं होना. रोमा, ڈیانا, کہاں ہو تم دونوں؟ لا 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 لا. بس بس بس. اولیور سو رہا ہے.